Tibrasa roni birmantai kaglia. Joto jaga tibrasa amsayo gerei sakhamya ama hamya beg joto jaga tongo. Omong kha Bharat pagar jolai khopsa puro Ratanpur moni sodar kamini bukhok sambulo ki dhermason nukhung. Nokar kotor khaya bai kari filar kogni boni nok sakop kari filar kogni khunchili glangiling thamakya nok toma nok. Karen taro drizak rojak tabu nok se kisimisi belai kin kri nukuni borok bini saibo sakame praijak habang thani borok tabu nok nayu wasif borok habang thani borok nok maya tabu nok makai nok ro om tang thau nok kosong kokosarati kha tv ambo horayasa wati na barwati phaipro ko gui thamba kya kai karan pilar bo bai kya bo phangsa no kana ni na ko akha no ko kala chang tus thijam no kisa kati kala chato bo aprotam horo dang ujan na sala da horo hon kochar gon na horni barta rakta hon barta na na param kisagari manusia darpara poisa ni ke porborot po rotan puna ngun sokoro gon no rotaman maya maya na non kat ma kat bibel no ni man to bibel na nga tab nung om bang nung soron han tam rong nai to hapung thani kise misa so baso rok na kya ko se rong bagai ambo kari baropa asar punya hajara salfanya hajara thangma tongo te ke bukai bla kalanya tongo an lagin boro sari hamta ya operation rok haja hajara thangni salai ma tongka ang to phano bongno saka samani ngana nai chau borok kisino photo boni bolanya kola kya kono yata kon lain pai kere 2-3 mas ka thanga ke seno bo pharo kisa misa rasula kya bersama saringinya phaji rasula gena bu himna nangu nya mung tam ni andung ka samalaki somole ke dia mana